नाज़रीन, जहां फौजी दिफा की बात की जाती है वहां से बजट या फिर हथियार नहीं आते, वहां पे आती है सबसे पहले एक मुल्क के नजरियात, बहादुरी और तादाद। यानी कि एक तरफ अगर देखा जाए तो इसराइल है जो कि वस्ती एशिया का एक छोटा सा मुल्क है। उसकी अगर रकबे की बात की जाए तो 20,770 मुरबा किलोमीटर उसका रकबा है और 9 लाख समथिंग की उसकी आबादी है। दूसरी तरफ आता है पाकिस्तान, जो कि जनूबी एशिया का एक किला तस्वुर होता है, इस्लाम का वाहिद मुल्क जो कि एटमी ताकत बन चुका है, जिसका रकबा है 7,96,000 मुरबा किलोमीटर और आबादी 22 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों की अफवाज का, तो स्टैट्स क्या बताते हैं और स्टैट्स किस तरह से पाकिस्तान को इसराइल की अफवाज से एक ऊंचा दर्जा देते हैं। यानी कि पाकिस्तान स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो इसराइल की फौज से ज़्यादा ताकतवर है। वो कैसे, आज हम इन हकाइक के ऊपर नजर डालेंगे। नाज़रीन, इसराइल का फौजी बजट है 24 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट है 10.4 अरब डॉलर। लेकिन पाकिस्तान की मईशत के मुकाबले में इसका दिफाई बजट जीडीपी का सिर्फ 4% बनता है, जबकि इसराइल का बजट जीडीपी का 5.2% बनता है। यानी पाकिस्तान कम वसाइल से ज्यादा नज़्म ज़ब्त के साथ एक बड़ी फौज को चला रहा है। नज़ीर फाल फौजी अहलकारों में इसराइल के 1,69,500 जबकि पाकिस्तान के 6,94,000 अहलकार इस वक्त फाल फौजी अहलकारों के तौर पर काम कर रहे हैं। रिजर्व फोर्सेस की बात की जाए तो इसराइल के 4,65,000 जबकि पाकिस्तान के 5,50,000 मिलिट्री के अफराद दस्तियाब हैं। अदाद शुमार वाज़े कर रहा है कि पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत इसराइल से कई गुना ज्यादा है। नाज़रीन, टैंक्स की तादाद की बात करें तो इसराइल के पास 1,300 जबकि पाकिस्तान के पास 2,876 टैंक्स मौजूद हैं। नाज़रीन, आर्म गाड़ियों की बात की जाए तो इसराइल के पास 6,190 जबकि पाकिस्तान के पास 5,945 आर्म गाड़ियां हैं। इसराइल में 621 तोपखाने जबकि पाकिस्तान में 4,811, रॉकेट आर्टिलरी इसराइल के पास 98 जबकि पाकिस्तान के पास 1,440 हैं। पाकिस्तान की ज़मीनी ताकत में वाज़े बरतरी है, ख़ास तौर पर तोपखाना और रॉकेट लॉन्चर्स के मैदान में। इसराइल के कुल तैयारे 626 जबकि पाकिस्तान के कुल तैयारे 1,504 हैं। युद्ध लड़ाका और मिलिट्री रोल तैयारे इसराइल के 280 जबकि पाकिस्तान के 374 हैं। इसराइल के पास 15, पाकिस्तान के पास 95 यूकैव्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने चीनी ताउन से फिजाई कुव्वत में खासी तरक्की की है, खास तौर पर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में। नेवी की बात की जाए तो आबदोजें इसराइल के पास 6 जबकि पाकिस्तान के पास 8 हैं। पाकिस्तान के बहरिया खास करके आबदोजों और फ्रिगेट्स के लिहाज में इसराइल से काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इसराइल के पास मुमकिन तौर पर 80 से 200 जौहरी हथियार मौजूद हैं, मगर वो ना तस्दीक करते हैं और ना इनकार। पाकिस्तान ने 1998 में 6 एटमी तजर्बे करके दुनिया को बताया कि हम खामोश नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ना सिर्फ जौहरी ताकत है बल्कि इसकी सलाहियतें आजमूदा और तस्लीम शुदा हैं। अवामी जज्बा, नज़रियाती बुनियादें और कुर्बानी की तारीख पाकिस्तानी फ़ौज को मुतहर्रिक जबकि इस्लामी दुनिया का वाहिद जौहरी ताकत बनाती है। ये ताकत सिर्फ टैंक्स या फिर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नहीं है बल्कि अकीदे की बुनियाद पर, हौसले की बुनियाद पर और वतन से मोहब्बत, इश्क की बुनियाद पर कायम है। अदाद शुमार चीख चीख के कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर नजरिया है। पाकिस्तान की फौज खित्ते के सबसे बड़ी मुनज़्ज़म और पुरअज़्म कुव्वत है और इसराइल जैसे ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम, हम अमन चाहते हैं मगर दिफा के लिए हर हद तक जा सकते हैं। जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती बल्कि वो हिकमत अमली, खुद इन्हिसारी, साइंसी तरक्की और जज्बे कुर्बानी से जीती जाती हैं। आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी रियासत और किस तरह से अपने मिसाइल और जौहरी सलाहियतों की बदौलत इसराइल पर बरतरी रखता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में ये बढ़ता हुआ अज़म 1990 की दहाई से शुरू हुआ है,
اور اس کا قلیل وقت میں ہی اس نے ایک جدید صلاحیتوں پر مبنی اپنے بہت سارے میزائل قائم کر لیے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے قدم مضبوط کر لیے ہیں۔ شاہین 1 جس کی رینج ہے 250 کلومیٹر، غوری جس کی رینج ہے 1500 کلومیٹر، ابابیل ملٹی وار ہیڈ صلاحیت کے ساتھ پاکستان نے چین اور شمالی کوریا کی مدد سے ٹیکنالوجی حاصل کی، لیکن آج وہ اپنے میزائلز خود تیار کر رہا ہے جنہیں دنیا مانتی ہے۔ دوسری طرف ہے اسرائیل جس نے فرانس کی مدد سے 1960 کی دہائی میں جیریکو 1 لانچ کیا جس کی رینج ہے 500 کلومیٹر، جیریکو 2 جس کی رینج ہے 1500 کلومیٹر سے 35,000 کلومیٹر، جیریکو 3 48,000 کلومیٹر جو کہ افواج کے مقابلے میں میزائل ڈیفنس سسٹم امریکی مالی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی ترقی کا راز یا پھر اس کی ترقی کا انحصار ہمیشہ بیرونی قوتوں پر رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ فرانس کے ساتھ یا پھر امریکہ کے ساتھ ہی مل کے اس نے ہمیشہ اپنی جوہری قوتوں کو مضبوط کیا ہے، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی خود انحصاری سے خود اپنے میزائل تیار کیے ہیں اور خود اپنے قدم اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں جمائے ہیں۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت ہے۔ 1970 کی دہائی میں اس نے اپنے جوہری پروگرامز کا آغاز کیا۔ 1980 کی دہائی میں مکمل خفیہ پلانٹس اور بالآخر 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جوہری صلاحیت حاصل کر لی ہے اور یہ جوہری صلاحیت پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان نے عالمی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بقا کو ترجیح دی۔ اسرائیل کا جوہری پروگرام خفیہ اور غیر تسلیم شدہ ہے۔ 1950 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا اور آج تک نہ وہ تصدیق کرتا ہے نہ ہی اس سے انکار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ہتھیاروں کی گنتی نہیں ہے بلکہ ایمان، نظریہ اور تربیت کی برتری بھی ہے۔ پاکستان اگر کبھی بھی جنگ کے میدان میں اسرائیل کا آمنا سامنا کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اس قدر ہتھیار موجود ہیں اور اس قدر ہائی ٹیکنالوجی موجود ہے، جو کہ بھی ہم نے سٹیٹس کے مطابق دیکھا کہ پاکستان کے پاس پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے وہ اسرائیل کی پاور سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کے پاس جو ہتھیار موجود ہیں ان کی تعداد بھی اسرائیل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اگر میدان جنگ میں کبھی اسرائیل اور پاکستان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو پاکستان اسرائیل پہ بہت آسانی سے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار بھی زیادہ ہیں، پاکستان کے پاس ملٹری پاور بھی زیادہ ہے، اعداد و شمار بھی زیادہ ہے، اور پاکستان کا حوصلہ، پاکستان کا ایمان، عقیدہ اور پاکستان کا جو جذبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، اور پاکستان اسرائیل کو میدان جنگ میں پچھاڑنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔